bersama. Barakallahu fikum, kita masuk ke dalam sesi talaqi. Hmm, Silakan urutan baik. pertama. Urutan pertama, Ustadz Ridwan ya. Al-Baqarah 62. Hmm. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خافها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر Wan, الناظرين. coba diulangi ayat terakhir, Pak Ridwan. Ayat terakhir. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. Safra'u. 5 harokat, kurang panjang. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Baik, barakallahu fikum, Pak Ridwan. Insya Allah pertemuan ke depan dilanjutkan di ayat 70. Jazakallahu khairal jaza, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Berikut Pak Ajat, Al-Baqarah 142. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qib Wallahum. Ma wallahum. ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha Yahdi panjang. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaih. Wa in kanat lakabiratan illa Lakabiratan. Wa in kanat lakabiratan. wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Tardaha. Diulangi. Falanwalliyannaka. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Pak Ajan. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjut ayat 146. Nah, ya. Jazakallahu khairal jaza. Makasih Barakallahu fiik. Ustaz. Selanjutnya Kang Ihsan Al-Baqarah 30. Ya. 30 ya. Mohon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Faisal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض جاعل خليفة جاعل في الأرض خليفة. جائل في الأرض خليفة خليفة. خليفة Ya. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح Wa بحمد nahnu nusab, nunya tidak dipanjangin. Wa nahnu nusabbihu. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Bagus. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر Wastakbaru. واستكبر وكان من الكافرين Coba sekarang jangan di wakaf, langsung disambungkan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا Wa آدم qulna, dua harokat. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Syaknya di syaknya Syak, disebarkan lagi syak. desisnya Pak Aisan. Wala Oh, syak. taqraba hadhihi hadhihi syajarata. Diulangi.
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من فتكون 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 من الظالمين ya. وأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Lagi liba'din adu liba'din adu ditekan sedikit du. لبعض عدو Oke, لبعض عدو terus ولكم wala في الأرض مستقر ومتاع mustaqar tahan mustaqar wa mata ولكم في الأرض مستقر mustaqarru ru bukan raw ru مستقر ruwa مستقر ومتاع mustaqar tahan مستقر mustaqarru مستقر ومتاع إلى حين ilahin. إلى حين Sekali lagi Pak, walakum fil ardi ولكم في الأرض ولا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين baik. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Barakallahu fiik Pak Ihsan. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjut di ayat 38. Jazakallahu Jazakallahu khairan khair. kasiran Pak Ustadz. Afwan. Berikutnya Pak Endro dengan Al-Balad. Silakan Pak Assalamualaikum Endro surah Ustaz. Al-Balad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Silakan billahi surah minasy Al-Balad. syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaq laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au id'amun fi yaumin zi masghabah Masrobah. masghabah au id'amun fi Au ito. yaum Lebih ditekan sedikit to-nya. Au ito amu fi. it'am au Ya. id'amun
في يوم ذي مسغبة Bagus. يتيما ذا مقربة Ya, أو مسكينا ذا متربة bagus. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله Lebih panjang sedikit. أولئك أصحاب الميمنة Ya, صدق الله العظيم terus masih ada Pak 2 ayat lagi. Oh, Walladzina kafaru. استغفر الله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, barakallahu fiik Pak Indro. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjut di surah Al-Fajr. Fajar. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik. Baik, Terima kasih. selanjutnya Pak Naufal sama di Al-Balad juga. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Novel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal Wa balad anta hillum wa anta wa hillum. anta khilum bihadzal balad Bagus. wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah, Laqad khalaqnal laqad khalaqnal laqad khalaq, insana. laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu Ahlaktuma. ahlak Yaqulu ahlaktuma. ahlaktu Diulangi. Ahlak. Ada sedikit desis yang keluar. Ahlaktu. ya saja. Ayahsabu Yaqulu ahlaktu. yaqulu ahlaktu malamu lubada. Malalubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Panjangin sedikit lagi. Ya rahu Ayahsabu ahad. ayahsabu an lam yarahu ahad. Mhm. Alam naj'al lahu ainain. Ainain. Panjang. Alam naj'al lahu ainain wa Mhm. lisanan wa syafatain wa Ya. hadainahu najdain Mhm. falaqtahamal aqabah wa ma Falaqtahamal aqabah. falaqtahamal aqabah wa ma Ya. adraka mal aqabah Ya. fakku raqabah Nggak au usah ita dipanjangin. Fakku raqabah langsung. fakku 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 raqabah. raqabah au Ya. it'amun fi yaumin dil masghabah Min zi masghabah. au it'amu fi yaumin di masghabah Oke. yatiman da maqrabah Hmm. au miskinan da matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah
Hmm. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق Baik, الله barakallahu fiik. العظيم. Pak Terima kasih Noval, insya Ustazah. Allah pertemuan ke depan dilanjutkan surah Al-Fajr. Terima Jazakallah kasih Ustaz. khair, barakallah. Afwan. Berikutnya Ustaz Ibkar Al-Baqarah 135. Baqarah 135. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Iqbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا Wa هودا qalu panjang, semuanya panjang. Qalu kunu. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ومن تولوا Wa in tawallaw. Ya, betul. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz Ibkar, jazakallah khair. Insya Allah pertemuan ke depan masuk ke juz kedua, ya, ayat 142, insya Allah. Berikutnya Pak Hadi. Pak Hadi ya benar ya? Oke. Pak Hadi dengan Al-Quraisy. Ini silakan Pak Hadi. Suaranya belum keluar Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Masya sebelumnya Pak Ustadz agak ramai ya, masih kerja. Nggak masalah, nggak masalah. Masih kedengaran jelas, kedengaran jelas. Ya masih ya, oke siap. Saya mulai Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di surah Al-Quraisy atau Al-Ma'un? Al-Quraisy. Kemarin terakhir Al-Quraisy, Al-Maun. Pak Hadi. Terakhir Ya, Al-Maun, di sekarang Al-Quraisy, Pak Hadi. sekarang Li Al-Quraisy. ilafi Quraisy. Oke. Saya ulangi Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Fi Quraisy. Sedikit dipanjangkan. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Terus kita lanjutkan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Jangan dipanjangin, temponya dipercepat, Pak Hadi. Alam tara kaifa fa'ala, langsung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Toknya jangan sampai kepental. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Diulangi.
Wa arsala alaihim Roknya jangan sampai getarannya banyak. Enggak. Dibulatkan. Wa arsala alaihim. tayran ababil Oke. tarmihim bihijaratim min sijil Ya. faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sedikit dilembutkan ja-nya ya, jangan terlalu ditekan. Faja, bukan faja, bukan faja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus tadi, barakallahu fiq. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjut ke surah Al-Humazah ya dan surah Al-Asr. Jazakumullah khair. Allahumma barik fikum. Berikutnya Pak Abdul Hakim dengan atin. Abdul Hakim, Pak Abdul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد Baladil lebih miring lagi. Wahadzal baladil amin. وهذا البلد الأمين لقد Ya. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Coba satu nafas. Illalladzi wakafnya sampai ghairu mamnun. Ditarik dulu persiapan nafasnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله Alaysa Allah sallahu. Alaysa Allahu. أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, bala wa inna dzalika minasyahidin. Baik, lanjutkan di surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Nashrah shinnya disebarkan. Alam nashrah tafashi. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Wa Bagus. wada'na anka wizrak. Tekan lagi. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك Ya. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن عسر يسرا فإن فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا ya إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 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 وإلى ربك فارغب. Langsung pantulannya langsung, jangan ditahan. Farghab. Jadi bukan farghab, enggak farghab, farghab. Diulangi, wa ila. وإلى ربك فارغب. Baik, barakallahu fiik Ustaz Abdul Syukran, Ustaz. Hakim. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan surah Ad-Duha. Berikutnya Pak Amin Nur Sidik dengan Al-Adiyat. Insyaallah. Silakan Ustaz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Amin di surah Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله Dilanjutkan Ustaz الرحمن Amin ke surah الرحيم. Al-Zalzalah. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Amin, jazakumullahu khair. Insyaallah pertemuan ke depan kita lanjut ke surah Al-Bayyinah. Jazakumullahu khair. Baik, selanjutnya Pak Doni Pak Doni Al-Baqarah 58. Allah. Makasih Mas. Look. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, silakan.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسيزيد المحسنين وسنزيد وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allahumma Masya Allah. Pertemuan ke depan Pak Doni dilanjutkan ayat 62. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fiik. Berikutnya saya terakhir. Silakan Pak Nuk. Al-Maidah 32. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika min ajali dzalika min ajali dzalika tabana ala Min bani ajli dzalika katabna. min ajali dzalika Kakaknya 2. Dzalika katabna. Iya. Min ajli dzalika katabna. Min ajali dzalika tabana ala bani Israila. 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 Min ajali dzalika tabana ala b
min ajali dzalika katab ya betul. Min ajali dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan 37 Pak Nuk. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairal jaza. Sudah selesai untuk talaki yang ikhwan? Sudah kayaknya sih. Sudah ya, insyaallah besok malam kita lanjutkan talaki yang akhwat. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jaza yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan malam ini. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat ada perkembangan ini yang ikhwan alhamdulillah sudah mencapai 11 hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan terus bertambah. Yang belum bisa menyempatkan ada kesempatan untuk hadir, kita doakan semoga pertemuan ke depan semua teman-teman kita, saudara kita, ustadz-ustadz yang lain, asatidz yang lain bisa ikut gabung kembali. Semoga kita bisa beristifadah satu sama lainnya. Baik, insyaallah pertemuan besok malam kita akan melanjutkan talaki yang akhwat. Kita tutup dengan membacakan doa sejenak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا يا رب وليا سواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعل قرآنا شفاء لما في الصدور سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan kehadirannya pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan esok malam. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Insya Allah besok untuk talak ya akhwat bisa lebih banyak yang datang. Ya, baik. Saya Insya tutup. Allah ini ada sedikit sanggahan dari Ustadz Ibkar. Insya Allah akan kita diskusikan besok malam insya Allah ya. Baik, sudah saya catat. Insya Allah kita jawab, kita diskusikan esok malam insya Allah. Barakallahu fikum Ustadz Ibkar. Baik, saya tutup ya. Baik semuanya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat sore di tempat Ustadz. Ya, baik. Sorry. Pas waktu asar. Pas waktu Wa- asar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.